नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 हिंदी में पाठ बीजो न्याय मंत्री विषे भणशुं। तो तेना कवि कोण छे? तो के श्री सुदर्शन। जन्म सन 1896। जन्म क्यारे थयो तो 1896 में। निधन सन 1969 में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी नु वास्तविक नाम एटले के साचुं नाम शुं हतुं? बद्रीनाथ शर्मा हतुं। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। तो सियालकोट पंजाब राज्य में आवेलू सियालकोट नामनु एक स्थान हतुं, एमां जन्म थयो हतो। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। एना बाळपण में एटले के बाळपणथी ज एने कहानी एटले के वार्ता लखवानुं चालू करी दीधुं हतुं। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आयना बधाई वार्ता संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। एनु उपन्यास की एक ज रचना है तो के कई है? तो के भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। हवे आ वार्ता में शुं हतुं? तो के अशोक सम्राट है ने ई सर्वश्रेष्ठ एटले के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जे फूल होशियार होय तेओ न्याय मंत्री की खोज में हतो। न्याय मंत्री ने गोततो हतो। सर्वश्रेष्ठ जी होय ने एने। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। हवे शिशुपाल साथे मळे छे अने तेने न्याय मंत्री बनावानी तेनी योग्यता एटले के तेना गुणो जोईने एने न्याय मंत्री बनावे छे। न्याय नो राजा देखता है ना रंग। हवे न्याय छे नो राजा ने रंग बधाने सरखो ज होय छे। न्याय अलग होतो नथी। न्याय जोतो नथी के आ राजा छे के रंग छे, गरीब छे के पैसावाळो छे, बधा माटे सरखो होय छे। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। એટલે ન્યાય ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે। ઘણા ન્યાયને માનતા નથી, એવું કહે છે કે રિશ્વત દેવામાં આવે છે, તેમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, ન્યાય મળતો નથી। એમ કહે છે કે જે ગુનેગાર ગુનો કરે છે તેને ક્યારેય સજા થતી નથી, તેને પૈસા દેવામાં આવે છે। આ તે અલગ અલગ માન્યતાઓ માનવામાં આવે છે। ન્યાય ઉપર ભરોસો નથી, વિશ્વાસ નથી। नई पीढ़ी के लिए इस कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। एक नई पीढ़ी द्वारा आ नवी पीढ़ी है आजनो युग ने कि जे आजना युगना माणसो छे तेने आ कहानी द्वारा एक जिम्मेदारीनुं महत्व समझाववामां आव्युं छे। तो हवे आ न्याय मंत्री पाठने आधारे आपणे आगळ समजूती मेळवीए। संध्या का समय था एटले के धड़ती सांजनो समय हतो। चारों ओर अंधकार फैला चुका था एटले के बधी बाजू शुं थवा मांड्युं हतुं के अंधारुं थवा मांड्युं हतुं। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खखड़ाया। एवामां एटला समय में घरनी बहार कोके आवीने दरवाजो खखड़ाव्यो। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। हवे ब्राह्मण शिशुपाल छे એ પૂછે છે કે કોણ છે, જરાક દરવાજો ખોલીને જુએ છે અને પૂછે છે કે કોણ છે। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? हवे बहारथी एक परदेशीनी अवाज आवे छे अने पूछे छे કે મને આજની રાત અહીંયા રહેવા માટે આપશો, કે તમને સ્થાન આપશો તમારા ઘરમાં? जैसे ही शिशुपाल ने पूछा दरवाजा खोला। एवामां तो शिशुपाले पूरो एटले के आखो दरवाजो खोली नाखे छे। उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। एना सामने एक आजनो नव युवक एटले के जुवान युवान ऊभो हतो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य एटले के आ मारुं सौभाग्य छे के तमे मारा घरे आव्या। अतिथि के लिए चरणों से यह घर पवित्र हो जाए, आइए पधारिए। एटले के मेहमानों द्वारा मारू घर केवुं थई जाए तो के पवित्र थई जाए, आवो अने पधारो मारा घरमां। तेना घरमां स्वागत करे छे परदेशी युवकनुं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया।
હવે જે ઓલો પરદેશી મહેમાન આવ્યો છે, અતિથિ આવ્યો છે, એને શિશુપાલ પોતાના ઘરમાં લઈ જાય છે અને આગતા સ્વાગતા કરે છે, એની મહેમાન ગતિ કરે છે, એનો આદર સત્કાર કરે છે। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। હવે તે સમયમાં પોતે આગતા સ્વાગતા પૂરી થાય છે, પછી અત્યારે જે ત્યારે દેશમાં ચાલતું હતું એ વિશે તેના વિશે વાત કરે છે। शिशुपाले कहा आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। હવે શિશુપાલ શું કહે છે, બ્રાહ્મણ શું છે કે આજના યુગમાં ખૂબ જ અન્યાય થાય છે, ભેદભાવ થાય છે, પરંતુ પરદેશી इस बात से सहमत न था। जो शिशुपाल आ बात करे છે કે અત્યારે બહુ અન્યાય થાય છે, ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, તો આ વાતથી શું છે ઓલો પરદેશી સહેમત નહોતો કે આ વાત તમારી સાચી નથી તેમ કહે છે। વહ બોલા દોષ નિકાલના તો સૂક્ષ્મ હે, એટલે કે પરદેશી શું કહે છે કે ભૂલ કાઢવી એ તો એ કે નાનકડી વાત છે એ કે, પરંતુ कुछ करके दिखाना कठिन है। तो ये के दोष निकालવું એ તો કે સામાન્ય છે, પણ કંઈક કરીને બતાવવું ને ખૂબ કઠિન છે, અઘરું છે। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय कैसे करते हैं। હવે શિશુપાલ શું કહે છે કે ઓલો એમ કહે છે કે કઠિન છે, કે કેવું સહેલું છે, કરવું અઘરું છે। તો શિશુપાલ કહે છે કે મને ક્યારેક સમય મળશે, તક મળશે ને તો હું ન્યાય શું છે ને એ કરી બતાવીશ અને દેખાડી દઈશ એમ કહે છે। તો આપ અવસર ચાહતે હે, તો હવે શું ઓલો પરદેશી શું કહે, તમે શું કે સમય માગો છો, તક માગો છો હોય કે ન્યાય કે કેવી રીતે કરીને બતાવવાનો હોય કે हाँ अवसर चाहता हूँ। तो ब्राह्मण शू कहे हाँ कि हूँ समय मांगू छू, तक मांगू छू ये के मारे तक जोईए छे। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, एटले कहे छे कि हूँ क्यारे अन्याय नहीं थवा दऊं के, बिल्कुल नहीं थवा ज नहीं दऊं के। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। हवे कोई अपराधी हशे जेने गुनो कर्यो छे, गुनेगार हशे ए दंडथी बचशे नहीं, तेने पण सजा थशे ज। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा वह बहुत कठिन काम है। हवे परदेशी शू कहे छे कि आ तो तमे क्यो छो पण काम करवू खूब ज कठिन छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। हवे ब्राह्मण शू कहे छे कि मारा माटे कांई कठिन नथी, हूँ न्यायनो डंको बजावीने ज रहीश। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। हवे सवारे उठे छे અને શિશુપાલ શું કહે છે, જો બજા કર દેખાય એટલે કે હું ડંકો બજાવીને જ રહીશ। પરદેશી ધીરે સે મુસ્કુરાયા પર કુછ ન બોલો। હવે ઓલો પરદેશી માણસ શું છે એ હળવે હળવે હસે છે અને કાંઈ પણ બોલતો નથી। फिर कुछ देर बाद वो सो गया અને થોડીક વાર પછી બંને સૂઈ ગયા। कुछ दिनों सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। हवे सवारे उठे छे परदेशी शुं करे तो शिशुपालने धन्यवाद कहे छे, आभार माने छे कि मने एक रात अहींया रहेवा दीधो आणि न्याथी शुं ले छे, विदाय ले छे, न्याथी निकળી જાય છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। हवे थोड़ाक दिवस पछी शिशुपालना घरे सिपाहीओ आवे छे। कोण आवे छे तो के सिपाहीओ आवे छे और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। हवे ए सिपाहीओ शुं कहे छे शिशुपालने કે તમે અમારા દરબારમાં હાલો, રાજાએ તમને બોલાવ્યા છે। શિશુપાલ સહમ ગયે એટલે શિશુપાલ બી ગયો, ડરી ગયો કે શું થયું હશે। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। હવે તે સમજી નતો શકતો કે મને રાજાએ કેમ બોલાવ્યો છે, મેં શું એવું કઈ ગુનો કર્યો છે, મારી ભૂલ થઈ છે। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी ने। हवे एने शुं छे बोला परदेशीनी वात मगजमां आवे छे कि ई परदेशीए मारी राजा पासे जईने शिकायत नहीं करी होय ने, साची खोटी नहीं करी होय ने, कई जईने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही अशोक सम्राट अशोक है। हवे दरबारमां शुं थाय छे तो के शिशुपाल ने पहुंचे छे, पछी एने खबर एनुं भयु छे, एनुं मन हृदय है एकदम धबकारा वधी जाए छे। त्यारे धबकारा केना लीधे वधे छे तो के सामे राजाने એટલે કે सम्राट सिंहासन पर कोण બેઠું હોય છે તો કે ઓલો પરદેશી। પરદેશી એટલે કોણ છે ઈ રાજા છે। હકીકતમાં કોણ હતો તો કે ઈ કોણ હતો, અશોક સમ્રાટ હતો। કોણ હતો અશોક સમ્રાટ। ઈ જોઈને ઈ તેની ધડકન વધી જાય છે અને તેને ખબર પડે છે કે હકીકતમાં ઈ પરદેશી કોણ હતું તો કે રાજા હતા। सम्राट बोले ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो। हवे शुं छे अशोक सम्राट राजा बोले छे कि शिशुपाल ब्राह्मण देवता के ब्राह्मण तमे तैयार छो, हूँ तमने एक न्याय करवानो एक अवसर आपू छूं, समय आपू छूं, तक आपू छो, तमे न्याय करवा तैयार छो। ई के
फिर तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहला तो शिशुपाल છે બ્રાહ્મણ છે શું છે ગભરાઈ જાય છે કે મારે શું કરવું, બી જાય છે, પણ પછી શું કહે છે કે જો રાજા તમારી ઈચ્છા હોય તો હું ન્યાય કરવા માટે તૈયાર છું। બહુ ઠીક, કલ સે આપ ન્યાય મંત્રી હુએ। હવે રાજા સમ્રાટ અશોક શું કહે છે કે સારું હાલ તો તમે ક્યાં કાલથી આ રાજ્યના ન્યાય મંત્રી। सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। હવે सम्राट હા પાડે છે અને પોતાના હાથમાં રાજાના હાથમાં પહેરેલી વીંટી છે એ કોને આપે છે, કોને પહેરાવે છે, શિશુપાલને પહેરાવી દે છે। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, એ રાજમુદ્રાની નિશાની હતી અશોક સમ્રાટની। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। હવે शिशुपाल શું બન્યા તો કે ન્યાય મંત્રી બન્યા। શું બન્યા? न्याय मंत्री। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। હવે પોતે સમુચિત એટલે કે બધું व्यवस्थित करवानो आरंभ करे छे राज्य में। उनके सुप्रबत से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। હવે એના नीति व्यवस्था प्रमाणे પોતાની रचना प्रमाणे राज्य में શું થઈ ગઈ તો કે બધી ચારે બાજુ શાંતિ થઈ ગઈ। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। હવે રાજ્યમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો ભય નહોતો, કોઈ ચોરીનો, લૂંટનો, મારફાટનો એકેય પ્રકારનો ભય રહ્યો હતો नहीं। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। હવે માણસોને એકેય પ્રકારનો ભય નહોતો એટલે ગમે ત્યારે જતા તો ઘરના દરવાજા પર ખુલ્લા મૂકીને જતા હતા। એને એ ભય નહોતો કે અમારા ઘરમાં ચોરી થઈ જશે। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रभात और न्याय की धूम मची गई। હવે બધી આખા રાજ્યમાં ચારે બાજુ કોની ચર્ચા હતી તો કે ન્યાય મંત્રીની એટલે કે શિશુપાલની ચર્ચા હતી કે શિશુપાલનો ન્યાય કેવો સરસ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે હિન્દી બે ન્યાય મંત્રી વિશે આટલી વિગતવાર માહિતી મેળવી। આગળના પાઠ વિશે આપણે કાલે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું।